बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एपरि एक गच्छ विषय कहबाकू जाउछि जहा आपणकर शरीर को अनेक रोगरु भल करि पारे, जहा उपरे आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करूछंती किंतु लाभ नाम रे आपणकु केवल टिके आराम मिली थाए। किंतु एही गच्छर व्यवहार करी आपण आपणक जीवनर दुख एवं रोगरु आपण मुक्ति पाई पारिबे। बंधुगण, जदि आमे आपणकु तांत्रिक भाषा रे कहिबु तो एही गच्छर व्यवहार करी आपण आपणक जीवनर दुख समस्या दारिद्र्यता अत्याचार भय एवं कष्टरु मध्य मुक्ति पाई पारिबे। एही क्रम रे आज आमे आपणकु एही गच्छ विषय कहिबाकू जाउछु जहा आपण आज पर्यंत जानि नथिबे। बंधु माने हिंदू पौराणिक कथा अनुसार एही गच्छ को एक अत्यंत पवित्र गच्छ, अत्यंत मूल्यवान एवं अत्यंत विशेष गच्छ बोली विवेचना करा जाए। हिंदू पौराणिक अनुसार एही गच्छ को बहुत ही मूल्यवान विवेचना करा जाए। सीधा सड़क यह उल्लेख करा जायछि जे यह आपणकर भाग्य को बदलाई दे पारे। बंधु माने केवल भारतीय माने ही नुहे बरं विदेशी माने मध्य एही गच्छर अनुसंधान रे अछंती। एही गच्छर तांत्रिक शक्ति निर्गत एक एपरि चमत्कार शक्ति रहिछि जहा आपणकर जीवनर दुख जंत्रणा दारिद्र्यता एवं समस्या को मूलरु शेष करि देई पारिबो। किंतु समस्या हेउछि जे एही गच्छ केवल भाग्यवान लोकों को ही मिली थाए एवं जो माने एहाको पांती सेमानकर जीवन बहुत उन्नत होई जाई थाए। बंधु माने महान ऋषि माने हिंदू शास्त्र रे लिखिछंती एवं यह विश्वास करा जाए जे हिंदू शास्त्र अनुसार एही गच्छ देवी देवता माननको मध्य बहुत प्रिय। हिंदू शास्त्र अनुसार एही गच्छर चमत्कार शक्ति एपरि जे आपण देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करि पारिबे। मु आपणको कहिबाकू चाहूछि जदि आपण मां लक्ष्मी को आशीर्वाद पाइबाकू चाहूछंती तेबे आपणको जीवन रे केबे भी टंकार अभाव रहिबो नाही। जदि आपण ऋण नेइछंती तेबे आपणको ऋणरु मुक्ति मिलिबो। आपणको जीवन रे आसुथिबा समस्त असुविधा समस्या दूर होई जिवो। आपणको नवग्रहंकर समर्थन मिलिबो। आपणकर भाग्य आपणको सपक्ष रे रहिबो, जहा फल रे आपण प्रत्येक कार्य को बहुत सहज भाव पूर्ण करि पारिबे। बहुत सहज भाव आपणको प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता मिलिबो। बंधु माने आपण गोटे कथा जानिबा उचित, ओस्त गच्छ हेउ किंबा अशोक गच्छ हेउ प्रत्येक गच्छर एक निजेस्व विशेषत्व अछि। हिंदू परंपरा अनुसार प्रत्येक गच्छ को बहुत विशेष बोली विवेचना करा जाए एवं हिंदू परंपरा अनुसार एहा मध्य लिखा जायछि जे प्रत्येक गच्छरे विभिन्न देवादेवी वास करନ୍ତି। ब्रह्मांडर विभिन्न शक्ति केवल गच्छरे ही वास करबाको आसନ୍ତି। जदि आपण पुराना समयर लोकों को देखंती तेबे आपण देखिबे जे गोटे गच्छ देखिबा परे सेमाने निश्चित भाबरे ताको नमस्कार करंती, गच्छरे जल अर्पण करंती, कोनोसी प्रकारर लाल सूता किंबा कोनोसी छिट कन्ना बांधी थांती। अनेक लोक याको अंधविश्वास बोली मानि थांती। किंतु जदि आजिर समय देखा जाए विदेशी लोक माने मध्य हिंदू कला एवं स्मृति को ग्रहण करुछंती। सेमाने निजर आयुर्वेदिक चिकित्सा पाई भारत आसुछंती। सेमाने जहा इच्छा पूर्ण करबाकू चाहुछंती भारत को आसी निजर इच्छा पूर्ण करुछंती। किंतु दुखर कथा हेउछि जे भारतीय लोक माने भारतीय संस्कृति रु दूरे जाउछंती। बंधु माने आपण देखुथिबे एही गच्छर नाम हेउछि धळा कंटकारी। एक एपरि गच्छ जेउथिरे कंटा प्रचुर परिमाण रे मिली थाए। एहार कंटा बहुत अधिक, तेणु एहाको कंटकारी कहा जाए। एबे जदि आपण एहार चमत्कार व्यवहार जानती तेबे आपण केबे भी आपणक जीवन रे कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबे नाही। आमे आपणकू एही वीडियो रे जहा कहिबाकू जाउछु ताहार गोटिए धाडी मध्य आपण स्किप करंतु नाही, कारण जदि आपण गोटिए भी धाडी स्किप करि देउछंती तेबे बंधु माने आपण आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ क्षति करिवे। जदि आपण एही गच्छर व्यवहार बुझी पारंती तेबे एहा आपणकू गोटिए टंका मध्य खर्च कराइबो नाही। किंतु विश्वास करंतु जदि आपण एही गच्छ को सठिक उपाय एवं सठिक प्रकार रे साधना सहित व्यवहार करूछंती तेबे एही गच्छ माध्यम रे देवी लक्ष्मी को आपण प्रसन्न करि पारिबे। आपणकू कोटी कोटी टंकार लाभ मिलिबो। आपणकर जीवन रे आपण अनेक उन्नति करिवे। तो बंधु माने एही कंटकारी गच्छ दुई प्रकारर।
गोटिए धଳା रंगर एवं आउ गोटिए बाइगणी रंगर। मने रख जे बाइगणी एवं धଳा कंटकारी केवल आयुर्वेद रे व्यवहार करा जाए, किंतु धळा रंगर कंटकारी चमत्कार आयुर्वेदिक एवं तांत्रिक परीक्षण रे व्यवहार करा जाए। तेणु बंधु माने आमे आपणको कहिबाकू जाउछु जे जदि धळा कंटकारी आपणको घर पाखरे अछि तेबे तार जत्न नियंतु, कारण एही गछ आपणको जीवन रे बहुत लाभ आनी देबो। हिंदू पुराण रे धळा कंटकारी विषय उल्लेख करा जायछि। प्रथमे आपण एहाकू बुझिबा उचित। जेउठारे पोता जाइथिबा धन, स्थायी पोता जाइथिबा रूपा सुना प्राचीन काल रे राजा सम्राट किंवा परस्पर शत्रु माने सेमानकर धन को माटी तले कोनोसी स्थान रे पोति देउथिले किंवा एपरि किछि करुथिले, जहा सुना को माटी तले रखि देउथिले किंवा सेठारे कोनोसी प्रकारर अलंकार किंवा एपरि किछि थिबो जहा बहुत मूल्यवान थिबो। जदि एहाकू माटी रे पोता थाए तेबे हिंदू परंपरा अनुसार धळा कंटकारी गछ सेठारे निश्चित भाବରେ बढ़िताए। सेठारे अन्य कोनोसी गछलता बढ़िबो नाही, किंतु धळा कंटकारी निश्चित भाବରେ बढ़िबो। किंतु एथिपाई किछि शर्त मध्य रहुछि। धळा कंटकारी तीनोटी शर्तरे जे कोनोसी पोता जाइथिबा धन उपरे बढ़िथाए। प्रथमतः जदि आपण श्मशान रे धळा कंटकारी बढ़िबार देखंती तेबे विश्वास करंतु श्मशान रे कोनोसी स्थान रे पोता जाइथिबा धन अछि। द्वितीयतः जदि धळा कंटकारी मंदिर चारि पाखरे बढ़ुछि तेबे मंदिर चारि पाखरे निश्चित भाବରେ गुप्त संपत्ति रहिछि। जदि आपण सेठाकू जाई खोलिबे तेबे आपण निश्चित भाବରେ किछि ना किछि पाइबे। एवं जदि धळा कंटकारी गछ पुराना जंगल रे बढ़ुछि तेबे एहार अर्थ हेउछि जे पुराना मुद्रा सेठारे रहिछि, पुराना स्वर्ण मुद्रा सेठारे रखा जाइछि। सेठारे रूपा अछि कि नाही किंबा एही प्रकारर किछि अछि जहा बहुत मूल्यवान, यह आपणको धनी करिपारे। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार एही तीनोटी अवस्था हेउछि जोंठिरे आपणको धळा कंटकारी मिलिबो। बंधु माने जदि आपण आपणको जीवन रे बहुत असुविधा दे गति करूछंती, आपणको उपरे ऋण करज रहिछि, दारिद्र्यता भय आपणको छाड़ी जाउ नाही, तेबे धळा कंटकारी आपणको पई बहुत उपयोगी साब्यस्त हेबो। जदि आपण माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद पाइबाकू चाहुछंती तेबे आपणको धळा कंटकारी व्यवहार करिबाकू पड़िबो। आपणकर दुख दारिद्र्यता समस्या सबु किछि दूर होई जिवो, कारण हिंदू पौराणिक कथा अनुसार जे देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद पाए ताकू जीवन रे केबे भी दुखर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। धळा कंटकारी साहाय्य रे आपण देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद पाई पारिबे, कारण माँ लक्ष्मी धळा कंटकारी को बहुत भल पाती। एथिपाई आपणको किछि उपाय करिबाकू पड़िबो। आपण केवल प्रत्येक शुक्रवार संध्या 7टा पूर्वरु एवं संध्या 5टा परे माँ लक्ष्मी को एक धळा कंटकारी फूल अर्पण करंतु। जदि आपण 11 शुक्रवार पई एहा करूछंती तेबे विश्वास करंतु आपणको देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद तुरंत मिलिबो एवं आपणकर कष्ट दुख एवं समस्या दूर होइछिबो। आपणको पई धन आसीबार बाट खोलिजिबो। चुंबक परि टंका आपणको आडको आकर्षित हेबो। जदि आपण एहाकू विश्वास करूनाहांती तेबे 11 शुक्रवार रे महालक्ष्मी को केवल एक धळा कंटकारी फूल अर्पण करंतु, किंतु सेही फूल धळा हेबा उचित। द्वितीयतः जदि कोनोसी व्यक्ति दीर्घ समय धरी असुस्थ अछंती एवं चालिबाकू अक्षम अछंती तेबे सेही व्यक्ति निश्चित भाବରେ एक धळा कंटकारी गछ लगाइबा उचित एवं तांको जीवनरु समस्त दुख दूर होइजिबो। यह विश्वास करा जाय जे जदि आपण एक धळा कंटकारी गछ आणंती तेबे एहार मूल धोई दियंतु एवं धोइबा परे एहाको जे कोनोसी लाल कपड़ा रे गुड़ाई आपणको तकिया तळे किंबा आपणकर मुंड तळे रखंतु। आपणको उपरे जे कोनोसी नकारात्मक शक्ति रहिछि, दुष्ट छाया किंबा कला जदू रहिछि, एही प्रकारर समस्त समस्या आपणको ठारू स्वयंचालित भाବରେ दूर होइजिबो। आपण दौड़िबाकू आरंभ करिवे, अर्थात जे थरे चालिबाकू अक्षम थिला से दौड़िबाकू आरंभ करिबो। जदि तुमे एहा कर तेबे विश्वास कर तुम जीवन रे अनेक कष्ट तुम ठारू दूरेई जिवो। जदि केही तुम उपरे मंत्र साधना करिछि, केही तुम उपरे मंत्र चलाइछि, जदि तुमे किछि जादू विद्यार सम्मुखीन हेउछ तो तुमको धळा कंटकारी गछर मूलको एक हलदिया कपड़ा रे गुड़ाई निजर तकिया तळे रखिबाकू पड़िबो। जे कोनोसी प्रकारर तंत्र मंत्र कला जादू जहा भी हेउ
ଏହି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଫୁଲ ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଘର ତିଆରି ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ନିଜର ଖରାପ ନଜର ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବା ସମୟରେ ବହୁତ ଅଦରକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗେ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେହି ଘର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦିଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆପଣ ନିଅଁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ନିଅଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ସେହି ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଦିଗ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀର ଏକ ପତ୍ରକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଆପଣ ଏହି ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଳିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଥରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଧନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ମୂଳକୁ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ପାଉଡରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ କପାଳରେ ତିଳକ ଭରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ତିଳକ ଲଗାଇବେ, ଏହାକୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଅଗ୍ନି ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତିଳକକୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଗଛରୁ ଏକ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଚାପି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଫୁଲକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଏହାର କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇରିଆ ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛର ମୂଳ ସହିତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇରିଆ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମାଢ଼ିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଳରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ
ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।